For today's video mo na ni ang part 2 mo na dyan ni ang continuation sa ang chocolate making journey nga unexpected na abot ko og Cebu. So, ang journey dyan ay na sa about sa cacao or about sa ang pag naka-apil ko ani nga mga seminars na naka-apil ko sa mga trainings. So kadto di ay sidya sa una is nag-apil-apil ra ko through barangay. So makisit-in ra ko sa mga barangay. Sa mga gasugod pa pud no. Yun ani jud pud ko gasugod wa mi nagsugod diretso nga naabot ko ani nga kana bitong dire-diretso na. So nagsugod ko asa barangay nga mo sit-in ko kung nay mag-training og cacao, nay mo kanang mo conduct og training. So muhanjo ko nga mo sit-in, pwede ba kog mo sit-in or pwede ba kog mo appeal kay tungod lagi nami tanom nga cacao unya lisod man gud nimo i-manage sa gimuhang cacao kung wa po kay alamag. So ingon adto na makisit-in ko hantod nga na-invite ko kas salamat naman jud ni Sir John nga na-invite ko ni Jackas nga mo attend ba ko sa training. So duha-duhaan pa ko adto kay kanang ang description bitaw, so kani manggong usahay kanang description manggod sa training kay dili bitaw kaadyo na masabtan nga ingon ana di ay ingon ana day kisda kalawom. So naay description nga mabasa nimo pero naa pa jud ay mas lawom pa kanang kung mo attend na jud ka sa training. So mao toy sugod unsa kani si is continuation day ni namo kay agi tudlo na mo dito sa ubay is kadto mang unsaon pag ferment, unsaon pag kanang yung mga yun ana ba unsan pag ferment unsay maadyo para sa chocolate. So kani is actual na jud ni nga chocolate making. So naabot day mi ani sa Pinamungahan, Cebu sa Hidden Valley Resort sa Lamak ni si Lamak Pinamungahan. So naabot mi ani daghan mi participants nga taga Bohol is 22 man siguro may kabuok. So naabot mi ani parehara pod mi ani nila nga mga naay mga tanom pero kani murag agahong mga kauban ani is dinagko na ning ilahang mga tanom. Kami ani murag kana bang ginagmay-gagmay pa kanang aga mo amang god is kadto ra lagi to nga tanom-tanom pag pandemic hantod nga ning daghan. So paasa man nga naa mi tanom kinahanglan jud akong i-grab ni nga mga opportunity ngayon ani kay para makahibaw pug ko. And usa ani ang kantong chocolate making. So mao may gi-offer nga training, mao ni nga gi-continue ra pod naho kay para puhon og natay ma-harvest at least kay bota og asa padunglangan sa ato ang mga product. So kani di ay as ang dayto ni namo nga nag-burn out man ni aning among venue, gipasuroy-suroy sa mi ani anhi pa mi nakakita og kanang kabaw nga puti kay naa man gud po ni sila mga dairy. So na sila dairy, napod sila nursery, daghan sila gi kuan ni dako sila area jud pero buyag jud ning ilahang area. Usa po ni sila ka co-op. So kanang naka familiar mo sa Lamak, so mao ni ilahang pinakadako, mao ni ila pinaka main. So naay kabaw nga puti, naay kabaw nga mga buffalo man siguro itawag ani. So kadto is kabaw nga puti pero hong tan-aw kay pink man. So nagtanaw-tanaw mi ani nagsuroy-suroy mi silang farm mo ang gi-familiarize sa gilahang farm. Dako jud di ay sidya. So maka-inspire pud yung mga ingon ani ba nga gasugod dara sa ginagmay. And dili pa jud sila duol kadto sa syudad. So mao jud ni perfect nga mga lugar nga ana bang pamuhian nato or butangan nato sa ato ang mga farm. So hantod nga ning balik na pud mi sa amo ang training, daghan jud mi ani nga mga participants. Gitudluan mi tanan jud nga kanang mga pamaagi believe ra ba pud ko sa mo ang speaker ani or resource person namo kay tudluan jud mi og unsaon namo paghimo, unsay mga techniques, unsay mga guides. So may minaw-minaw ra pud tani kay aron makakaton ta ba kay lisod ba pod. So ani struggle jud namo ni kay kanay lagi pang wa pa pud tamaanad nga dili man di ay abi man namo og ditso-ditso na tong hulmahon kinahanglan din nga ato na ning apaling-palingon kay aron magpabugnaw ta portion ra pud sa ato ang gihimo is ato ang ipabugnaw unya kani mo challenge ka adyo namo kay kaning inigkandos nimo nga kanang straight bitaw nga matapok tanan ja kay amo amang iarsa-arsa kung imong iarsa kay naa man jud ay mahibilin dito kanang murag hingbadles nga maglama mao jud na si jay mahibilin. So challenge nimo nga kana tanan matapok nimo in one round in one circle ra nimo nga unsaon nimo pag diskarte. So ingon ana atong liko-likoon dili man jud ay sa juno mao day pud yung mahal ang chocolate is isa pod ang kanang costing ni ja tungod sa mga mahal nga materyales, mas mahal nga kanang ang konsumo nato sa electricity. So mao na ingon ana mao jud ay usa sa mga factor nga jud di ay nga manong mas mahal ang chocolate. So kani is white chocolate po ni siya. Daghan upat ka klase kamong gigama, pure tablia or 100% nga pure chocolate, pure dark chocolate og 70% nga dark chocolate, 45% milk chocolate o ganing white chocolate. So gipagama-gama mi nga kanang sulingaw jud pud kadyo no. Mas nindot magud po nang mo-attend ta og mga training sa mga ingon ani kay dili ra man gud po ni ingon ani nga training lang para sa imong kahibaw. Makahibaw pud ka kanang makahibaw pud ka sa uban ba nga kanang
kanang kapareha bitaw nimo nga mga farmer unsay ilahang mga techniques, unsay ilahang napog kay mga guide or mga makuha nila ba mga istorya dili ra mo jud po ka magpaamang-amang ato so mo chika-chika jud po ka social jud po ka sa mga kanang I mean socials nga kanang makig-socialize bitaw ka sa imong mga kauban mangutana ka so gamo ang product ani amo ang gigama so by group man mi ani gamong gigama is kaning 45% milk chocolate. So, mao na si Porma. Mura si tablija kay mao na ni kadto na lagi ning kami na may nahibilin. Kami na yung mura kami pinaka last jud nganing hulma. Mao ni nga gamuan na mura nagtablija gamon chocolate kay jamo na may hulmahan. Dining abot jud mi ani alauna sa kadlawon. So bahala na laman, enjoy jud pa mi kadyo bisan na magamong gibilaran jud ni si Jakay. At least naa jud mi nakatunan kanang makadugang sa tong knowledge ba nga pwede man jud ay ta pwede jud ta nga kanang makahimo bitaw jud ato ang kaugalingong product out sa ato ang kakao makagama jud ay ta og chocolate pero laman naa jud poy kanang na makaingon jud putag naa jud poy pero tungod kay kanang ang mga materials lagi or ang imong mga machine o katong cost sa imong kuryente so kung dili jud ta saktog bala murag maglisod jud ta og startup so mao na mas maadyo nga you start as a co-op mo apil kag co-op mo apil kag mga association kay naa man joy mga funding ang gobyerno nga naa diha pero personal na to para naho murag dili jud lami gud unta gama so kahibaw naman ta nga na kay gituduan lagi apil lagi ta sa training pero ang resources nimo or ang financial nimo is dili pa jud kaigo. So at least naraman nga na ako'y idea or at least naraman nga naapod mi nakuha jud nga leksyon ani kay mabalik-balikan mo jud ni namo si Jaog unsaon ra na man jud poy time nga makalimtan na to ang uban labi na og dili bitaw na to jud i-apply mo jud nay nakapait pod kung kana bitaw hing train ka ana anja wa bitaw na jud nimo gi-apply diretso dili nimo ma-apply diretso kay dili man jud ka maka-compare nga kanang lahi ba jud ning first time po ka nga mohimo ana kay dili ba jud ka ditso nga ma-pro jud ka kinahanglan na pa ba jud nay mga trial and error para ingon ana bisan pag hing train ka na jud nay mga kanang palpak gihapon dili man jud 100% nimo nga makuha diretso pero mas samot ka lahi kung wa jud nimo gi-apply diretso tanan. So at least naraman pod nga na jud ko idea mabalikan ra pud to na hugon sa ako ang mga giskwelahan ani or ang sa akong gitrainingan ani. And kani is pa-end na mi ani so nang istorya na nagkuan ko ana mi ani sa among before mi nag-awarding or before mi naghatag og certificate istorya na sila ma'am sa amo ang about sa amo ang journey kay promise lagi ni nila namo nga i-continue jud to i-continue to namo katong gikan mi sa ubay. So mao na ni kanang pa-end naman mi ani hantod nga naabot jud mi sa katong amuan ang journey kay naa man jud na sila kanang murag summary sa amo ang journey didto and usa pa di ay pod naa jud ay ko iingon pod iapas nga kato daay nga amo ang product is amo adto to si Janggi mura mig nagbaligja basta amo ang by group mi adto nga amo adto to si Janggi baligja na may mga activity adto nga yun mo pag-present agamong product sus tinggawas jud pudin taw nagamo ang so magpa-creative na laman jud ta naa kay kanta na kay jingle naa kay unsaon nimo pag-present ag imong product sayawan ba na nimo chat-chahan ba na nimo diha unsaon na nimo diha basta kay ma-present nimo ang imong product ug ma-present nimo nga as presentable as you can so ingon ana jud na si Ja. So kani mao na ni summary sa amo ang end naman ni last day na ni. So ning abot day mi ani og 5 days me ang taga Bohol is nang abot dili pud tanan pero kasagaran na mo is ning abot mig 5 days kaning gikan mi 1 day before sa amo ang training ning gikan mi daan. So ning stay na mi daan sa resort 1 day before sa amo ang training kay ladyo man jud pud si Janja. Ning uli pud me kanang day after na pod sa amo ang training kay tungod kay gabi na ladyo migbahian basin og dili mahinon kasakay diya mahibilin mi dito sa pantalan so mao na ni si Jamo ni amo ang samare nagvideo ra day ko ani sa katong sa wall kay kanang aron po makikita mi nga kanang naunsa day me sa first day pa kay dili na ba jud kakahibaw tanan kung naunsa ra mo sa first day kay focus ba jud ka sa training unya lisod manggod po ka jud mo attend kag training unya agbuhat ra nimo dito mag video ra so di ka focus mas gusto manggod na nga mag training ko nga naay kanang naka-focus jud ka ug unsay gipang istorya makuha jud bitaw nimo kay usa ra ba jud ka kanang sipiat na to sa mga istorya diha or usa ra pila ra ka word nga dili nimo madunggan or sentence nga dili nimo madunggan ana mura bitaw dili na kumpleto gay mohang pagpaminaw so ga focus kuno hay pug sa hong training so mao jud ni amo ang kanang journey nga
from day 1 to day 3. So 3 days ra dito si Jan. Nahimo rang 5 days na mo kay tungod lagi atong nag-advance mi dyan nag-late na laman pud mi og uli. So mao ni si Jan og amo ang mga porma ani. Tanan jud ni cooperate, dili jud ingon nga pwede ka maglingkod-lingkod, dapat jud ka mo cooperate mas lami jud ang kanang ikaw mismo mo aktual ka og buhat kay murag maka-idea bitaw ka kay lain na ba po ni usay kay og kita magtan-aw ra ta kay para nato sa June ra pero nag ikaw jud ay mismo magbuhat arang lisura man jud ay. So mao ni tabangan ay as teamwork jud asyukan jud kanang ano bang focus jud mi kaadyo sa mo ang training nga dili po ding og focus nga seryoso jud mi kaadyo as in enjoy good jud pud namo na enjoy jud pud namo tanan og unsa jud po gihatag nila mapasalamaton jud pud may ani nila. So mao lagi to sa mga nagsugod pa pod or gaplano pa parehas ra gud pud naho nga wa ko nag-expect nga moabot jud mi sa ingon ani. So karon hinay-hinay na para naho mao jud toy sakto pud nga giingon naho nga para sa amo ang farming journey nga usahay i-document na pero pasensya jud pud usahay kay dili jud pud naho maapas bitaw na usahay murag abuton ko kapoy mo pahuway ko kay kamera man lagi po dili man jud pud may ingon ana ka kanang wa mi ingon ana ka sarang nga financial ba nga makapanuho mi maka kana bang para sa uban nga inig moingon og mag-start sila og farm kanang ditso ra bitaw equipment diha palihokon manpower kami kaugalingon jud namo kay tungod lagi kay wa may igong financial nga capacity nga para i-finance namo ana pero at least laman nakahinay-hinay na mi kaloy sa Ginoo matabangan ra lagi pod mi ani puhon og unsa man galing ug asa man jud galing mitaman ani nga mo ang paningkamot kay paasa man nga gatanom ta so mao nga jud ang naa mo abot jud ang panahon nga maka-harvest ra jud pod mi ani og makaingon mig daghan-daghan na pod nga kaya na namo. So kani hinaot nga maka-inspire po ni nga mga videos or maka-inspire po ni ninyo nga labi na sa mga gaplano or gasugod pa kay karon na demand labab pod ang farming. Pero sad to say lang jud pod nga gato ang mga batanon ron ng uban murag wa nay interes sa farming hinaot nga ma-inspire unta po ni sila pinaagi ani ang mga video. Ug mao na ni amo ang final product presentation di by group. Ug salamat sa pag-uban sa lain na po nahong nga farming journey. Bye.